Bene, salve a tutti cari non telespettatori e Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisali del Keeper di questo lercio canale. Continuiamo questa sera metalgearsolid 2 in versione HD Collection, che lo faranno vedere fatto bene, insomma, che ci fanno vedere un minimo di gameplay. Ah, c'è una narrazione là, mica l'avevo vista. È vero che io non trovo molta simpatia ad andare qua sopra, perché io odio sti posti così. Cioè, ti fanno venire le... guarda se devo cadere, eh. Ti fanno venire le vertigini pure che non ce l'hai. Purtroppo da qua non è... Oddio, forse ce la faccio anche a prenderli da qua, eh. Sei del... Lui l'ho preso, mi manca da prendere quello dietro. Che palle. Niente, non lo vuole prendere. Non lo vuole prendere, meno male. Qui sembra che Kojima ci abbia voluto mettere a tutti i costi tipo delle sessioni da platforming, che però risultano parecchio scomode su un gioco del genere. Cioè, diciamo che risultano troppo facili sbagliarle. Cioè, vado proprio il pezzo per allungartelo il più possibile fino alla fine, cioè proprio... Che poi sto movimento io non so quanto sarebbe teoricamente possibile a livello pratico, eh. Cioè, io non penso che sarebbe possibile, però vabbè. Facciamo che glielo diamo per buono. I'm going to go in my pants. Nobody's looking, right? Sì, nessuno sta guardando a parte me, però vabbè. A parte che, cioè, che quanta cazzo ce n'hai? Cioè, c'è un idrante, cioè, non può essere. Cioè, non pisciavi da una settimana come minimo. Allora, poi qua comunque la cosa è un po' complicata perché ci stanno un sacco di cipher, quindi in teoria li dovrei distruggere. Allora, devo andare... Ah, di qua non penso di... No, infatti qua è rotto. Però qui mi posso nascondere per distruggere i cipher. Dovrebbero essere finiti. Io odio fare ste cose, perché se sbaglio direzione finisco te sotto. Camignotta. Dio, c'è mancato un pelo. Porca miseria, che colpo. Ogni volta le vertigini qua c'ho. Allora, vediamo. Ok. Snake is here. In shell 1.
My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Plan because of your personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where's Ocelot? Not here. I don't. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back. Beh, infatti parla un inglese un po' maccheronico, insomma. Però comunque perché semplicemente il gioco... In realtà no. Credo che la versione giapponese sia doppiata in giapponese. Anche se universalmente dovrebbe essere parlata in inglese, perché comunque gli attori più famosi di loro sono tutti americani, quelli che lo doppiano. C'è qualche russo, qualche eccezione. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Sono appena entrato, però vabbè. No, giusto per rovinarti la... Non vorrei rovinarti la festa, però sono entrato e sto qua tipo da mezz'ora, vabbè. No, così è giusto per dire. No, in effetti non ha senso, però è anche una questione, diciamo, pratica, per farli parlare tutti insieme. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. È tipo per esempio nel... tipo da un certo punto in poi in Tekken tutti i personaggi hanno cominciato a parlare nella loro lingua nativa. Quindi quello parlava irlandese, quello cinese, quello giapponese, quello brasiliano, e quell'altro, che ne so, turco, eppure parlavano tra di loro e si capivano. Cioè il giapponese che parla col turco si capisce. Quindi, cioè, queste licenze poetiche molto libere, diciamo così. Lo so, però i giochi tendono ad avere una lingua universale che più o meno è comprensibile da tutti e via. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training. Take out the circuit panel? Right. Vabbè, purtroppo non siamo noi a decidere, dobbiamo... Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Ok, l'altra volta ci ho perso un'ora per ritrovare il percorso, adesso me lo dovrei ricordare. È più facile di quello che sembra. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Ok. Allora. Oddio no, di qua finisco fritto. Ma perché invece di scrivere Prez? Perché con la Z? Cioè, non... Vabbè. Che io non so se è fatto apposta, però io ogni volta che leggo Nikita mi viene da pensare a Nikita, la serie TV. Che ha peraltro ispirato il personaggio di Nina, di Tekken. Allora, mi ricordo dove si trova il lanciamissili. È un po' complicato arrivarci. Cioè, in realtà neanche più di tanto, però un pochino bisogna diciamo ingegnarsi, ecco. Dopo Resident Evil, quale diresti sarebbe la tua serie preferita? Bella domanda.
Forse Tekken. O fra Tekken e Crash Bandicoot, è una via di mezzo. Io dico Metal Slug, ma solo perché ce l'ha nella sigla. Metal Slug è un buon simbolo per me, è un buon simbolo, quindi anche quella non... E dai! No, non mi serve, lo so come si nuota! Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Beato te, io sono una capra totale a nuotare. Sì, lo so come si nuota. Allora, il Nikita mi pare che fosse in una delle stanze centrali. Non so se ci sono già le mine, ma io in caso faccio attenzione. Allora, dicevo, il Nikita dovrebbe essere, ecco le mine, in una di queste stanze centrali. Nikita, eccolo qua. Trovato subito, prima botta. You have the remote controlled missile. Good job. Poi c'è un lanciamissili funzionante tenuto sott'acqua. Boh, non mi pare che abbia molto senso, però vabbè. Cioè, teoricamente dovrebbe essere inutilizzabile, però non ci, come dico sempre io, meglio non porsi troppe domande. Se bisogna stare a guardare il realismo, praticamente si è già fregati. Sì, è Kojima, bravo, cioè, esattamente così, è Kojima. Dobbiamo prenderlo per buona perché è opera di Kojima. Cioè, Kojima è riuscito a trovare una spiegazione quasi plausibile, seppur estremamente fantasiosa, al fatto che Quiet deve stare sempre mezza nuda. Cioè, è riuscito a fare una cosa da pervertito, ma in maniera intelligente, in una maniera... Cioè, non puoi non osannarlo per questo, cioè, non... Cioè, è un mito. Cioè, è una persona eccentrica, che quanto ti pare, ma è un mito. Allora, distruggiamo le telecamere, perché queste non sono solo telecamere, ma sono telecamere dotate di mitraglietta. Ok, dovrei averle rotte entrambe, perché ci sono delle munizioni qua. Pigliale. Nikita Bullet per 10. Esatto, è Kojima, cioè non puoi... Allora, dice un altro coso. Quanti ci sono di Nikita adesso? Nikita 30 su 40. Ok, prendiamo questi ultimi 10. Ok, e sali? E dai? Allora, la rogna un pochino qua è che prima... Allora, prima dobbiamo sprecare un po' di missili perché dobbiamo rompere le grate. Però stavolta dovrei avere sufficiente memoria per ricordarmi dov'è l'uscita del percorso, insomma. Dovrebbe essere di qua. E infatti l'ho beccata subito. Ecco, perché prima sei morto adesso no? Che è sta stronzata? Sì, sto registrando, nel senso bisognerebbe clipparlo, cioè bisognerebbe fare la modalità clip. Cioè che tu mi clippi soltanto questo pezzo, così che poi lo posso, cioè si può mettere a parte, si può downloadare, mettere online, cazzi e mazzi. President Johnson. Di una scena da 20 minuti. You're finally here. You've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared Per to altri face the motivi? consequences of Oddio, my uguali? betrayal. What are you... Ah, qui, sì, ok. What the... In effetti. You're a man? Well, who are you? Foxhound, sir. Beh, teoricamente il ruolo è lo stesso, quindi. I see. Me ne ero dimenticato. Che poi c'è anche nel 3 sta scena. Cioè, lui è proprio fissato con queste cose. Ma vabbè, non mi sorprende. Cioè, lui è un pervertito, mi sono anche peggio di lui, quindi figuriamoci. Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir.
Scusate. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input Ci the possiamo code anche sequence mettere necessary un to attimo in launch a pausa nuclear le orecchie strike. perché That's correct. tanto I sto punched dialogo the durerà sequence in un bel myself. po'. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. Sì, scusa, mi ero innervosito. I wouldn't quite Ero un put it that attimo... way. Ero distratto. They saw Perché mi ero innervosito. But why stoop to terrorism? I wanted Quanto mi absolute piace power. riscattare le cose. But you're the president. You have Dovrei mettere di power. più in effetti. I'm just a Però non so che cosa fare. O quali I don't fare. have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. Suppongo che lo abbia fatto perché I'm not credeva che fosse una donna. Very few are aware of that. Certo passerebbe la voce Even among those with a saperlo, cold però. clearance. Tocco particolare. Politics, the military, the economy, they control it all. Non so come si fa per le emoticon. Non so come si fa con le emoticon. Non sono molto pratico di questo. Io faccio gameplay principalmente. Il resto non sono molto capace. But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. Non so, mi ci dovrei mettere a fare un po' di tutorial. Magari dopo ci do It's all a un'occhiata. show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Sto dialogo dura veramente tanto, forse uno dei più lunghi, perché poi è un dialogo diviso in 3 scene. Quindi bisogna che ci This country is pazienza, shaped and andare controlled con as the calma. Patriots see fit. The people are showing what Molta they calma. want to be. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look Allora, io like direi that. che ci facciamo I'm anche legally sane, Vamp you know. stasera in It's not questo your sanity modo. that worries Come me. ti chiami su Xbox? The No, per Patriots. skipparlo si può skippare, però siccome sto Even I portando un don't gameplay know who the completo devo actual far vedere members anche are. la storia, Are they insomma. financial, political, or E military su Xbox mi chiamo come sulla Play, stesso identico nome. Io uso No lo one stesso knows who nick the quasi per Patriots tutte le really cose. are. Even my instructions come from a cutout. Dicevo, All I've been told direi che is ci that facciamo every anche key Vamp, decision tanto is non made manca by a group tanto. of 12 E men, Vamp come boss è known as facile the perché Wise ho la Men's tattica. Committee. E così poi salviamo lì e dalla prossima volta riprendiamo da là e dovremmo riuscire teoricamente a finirlo. By pledging my loyalty, La cosa an che mi preoccupa sono i insignificant dialoghi son perché of a ce ne stanno senator alcuni was che sono awarded the veramente troppo presidency. lunghi. E questo glielo devo riconoscere. Frico Jim è stato bravo nel 3 perché ha corretto, ha corretto questi difetti. I dialoghi e le sequenze sono molti di meno e soprattutto sono molto più corti. Qui è stato, cioè, lì è stato bravo a riconoscere il suo stesso errore e a correggersi. Perché poi dopo sono troppo criptici, cominciano a dirti troppe cose, tu te cominci a perdere. Nel 3 sono più corti, più diretti e soprattutto si capiscono meglio. Qua da un certo punto in poi perdi proprio la testa, cioè non capisci più di che stanno a parlare di così, sì, chiacchierate. Cioè ti metti a guardare il telefono, ti metti a guardare un porno, cioè qualunque cosa ma non ti metti a sentire i dialoghi. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip, Bargaining chip? but I underestimated Soprattutto perché rispetto al primo, qua non è doppiato, è wants to sottotitolato, challenge quindi the devi Patriots. stare 2 ore a Even if it leggere means sti the cacchio di destruction of the sottotitoli. world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests No, in ma the hands of Fede è the una tipo Patriots. paziente. They regulate the country's various interests through controlled Non si ricorda i nomi degli attori, ma è staging una a tipo drama that paziente. is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum. A space that every powermonger Fede è will una try to persona fill buona e for their paziente, own altrimenti non greedy l'avrei ends. scelta né come amica né I'm come talking maestra about an unregulated di power social. struggle. Io Panic, scelgo molto civil attentamente war, le persone che chaos. mi circondano. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third Vero. snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid. He was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency.
However, he fell Io out of continuo a dire grace che with come the presidente ci organization 4 doveva years essere ago. Leslie When Nielsen, acting però on his own, he started an incident. 4 magari years era ago. chiedere troppo. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. Madonna, What's quanto more, Solidus chiacchierare, decided on his own to send his most trusted Ci vede man, proprio tanto da Ocelot, to chiacchierare. provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Allora, se Democrats non and fosse stato Republicans were per tutti dancing sti to dialoghi, the Patriots' probabilmente l'avrei già tune. finito. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility Qui is the proprio new quando Metal sei Gear. megalomane, What che you devi say? fare le cose No, I'm megalomani. quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? È un arsenale? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. In effetti è una base, non è un'arma. Cioè, te l'ha appena detto. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card.
Arsenal gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks. But Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. Dici che non c'è tempo, intanto perdete tempo a chiacchierare. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. Hai parlato anche per quasi 10 minuti, There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's her role! Pull! No! Good! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must... Sì, esatto. C'hai tutte le gif di Metal Gear. Carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Dovrebbe avere... Have the freedom to end it myself. Allora, vediamo. What are you... Find Emma. Credo che abbia almeno 60 anni qui. This is my last order. Torbellino e dirlo. Sai che non lo so? Counting on you. Puoi rispondere alla domanda della nostra fede, Torbellino? Ok. Socom. Altro dialogo. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear. Praticamente tutti quelli che incontri muoiono. Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts.
However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Ah, torbellino nel senso di torbella monaca. Ah, adesso io sono arrivato. Non ci avevo fatto caso, non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Understood. Non ci avevo pensato. Out. Ok, aie. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? Non me l'hai chiesto. You never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago? What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember Cioè, right, già i siti web ci stavano all'epoca. Però effettivamente sì, c'avevo già internet nel 2002. C'avevo un modem a 56k scausissimo, però ce l'avevo. The new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah, well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm taking it back. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. Ma sta da fame venire fame. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the Non public. fatemi venire fame all'1 di In notte. turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero.
So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines Metal Gear Ray project, headed by Commander Qua quando si parla di mangiare si parla bene, quindi io sono fan della carbonara, della lasagna, anche la parmigiana non mi dispiace. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to E be poi a sono anche thorn in their side. un grande fan degli hot Hence, dog they attacked e the non ci dummy fate tanker battute and stole sopra, Ray. soprattutto tu Fede, che io già t'ho capito dove arriva. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell Io non sono victim to tanto fan Ocelot's plot. delle cose a base di pesce, infatti penso di essere, cioè io sono l'unico intorno a tutti i miei amici che non piace il sushi. Quindi. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing Sì, alongside mi piacciono, Solid? quelli fatti bene ovviamente. La carbonara è un sogno, hai capito? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons Io development preferisco la carbonara, però anche la matriciana c'ha il suo perché. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Mamma mia, quanto chiacchierate. Ok. No, non era qua l'ascensore, mi sono sbagliato. Sto andando dalla parte sbagliata. Cacio e pepe, sì, te la approvo. Anche la cacio e pepe c'ha molto il suo perché. Cioè, se devo dire la mia, metto la carbonara sopra tutte. Però anche la cacio e pepe, ripeto, c'ha il suo perché, è anche grande. Allora, adesso dobbiamo andare dalla parte opposta di dove siamo andati prima a nuotare, che non è difficilissimo, però devo stare attento alle mine. Sempre no, però sono più un fan della pasta lunga, soprattutto con alcuni piatti. Se faccio la carbonara, pasta lunga tassativo. Perché? Ma perché devi scattarmi sempre le maschere con sto caldo, ragazzi? Perché mi dovete far male? Computer, imposta un timer per 3 minuti. 3 minuti, a partire da ora. Allora, stiamoci attenti perché adesso le mine in teoria dovrebbero essere di più. Allora... Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? devo pensarci. Miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father. Purtroppo anche a me è successo, ho quasi rischiato di affogare. Well, Ero piccolo anch'io. No. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? Anche di più. I was... So Emma survived the ordeal. Yeah, but my father didn't.
So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Io, che sono It's still psicologo. gonna take some time to repair the cam off. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. Fortunatamente non ne ho bisogno perché la stanza... perché l'edificio me lo ricordo da solo. Ah, mamma mia, non so manco come ho fatto a non farmi prendere. Torniamo a respirare. Questo è Peter Stillman. Teoricamente dovrebbe essere disintegrato perché, però vabbè. Non è esattamente questo il modo in cui lo volevamo rivedere, poi il povero Stillman, però vabbè. Come sempre non siamo noi a scegliere. Stinger Bullet. Il potere della teoria, esatto. Infatti me la sono sempre chiesta sta cosa. Cioè, gli è esplosa una bomba in faccia e in teoria dovrebbe essere tipo fatto a pezzettini, però boh. Può darsi che non gli è esplosa in faccia, ma ha soltanto fatto saltare in aria il posto vicino. Magari non è esploso effettivamente lui. Lo so. Vabbè, è sempre un gioco del 2001, quindi che sia un po' buffo ci può stare. Quindi siamo insomma, passiamogliela. Dio, no, non ti ci mettere anche tu quei Pokémon, per favore. Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. È inquietante sta gif, lo so. Sì. Fede, non mi torturare anche tu con i Pokémon, altrimenti sai cosa ti faccio. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way the gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. Allora, questa boss fight ha una tattica che io ho sgamato a cazzo. Cioè, ha una tattica estremamente semplice ed efficace che io ho sgamato completamente a culo. È una tattica talmente semplice che non ti devi muovere dal posto in cui sei. L'ho fatta già l'altra volta, però la rifacciamo anche adesso. Come fai a sapere che sto cercando la ragazza? Il pesce grosso? Quanto grosso? Emma's alive? She was some time ago, but the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Infatti in teoria non lo fai.
lo togli soltanto di mezzo. Diciamo che un pochino ho trovato che Vamp fosse un personaggio un po' fuori posto qui. Madonna, quanto chiacchierate! It was a top secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Ok. Check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Beh, un anno magari no, a parte che comunque è già uscito parecchio dopo, perché all'epoca i giochi non uscivano ancora in contemporanea, quindi è probabile che sarebbe uscito comunque dopo. E comunque, cioè, loro lo devono tradurre in tutte le lingue, quindi è quello che... Invece fortunatamente adesso quasi sempre uscite World of Guardian, ma prima ci bisognava aspettare almeno 4, 5, 6 mesi prima che uscisse anche da noi. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Ok, adesso vi mostro la tattica estremamente semplice. Dobbiamo semplicemente sdraiarci qua. Sdraiati. Metterci il Nikita. Aspettare che lui esca fuori, tipo adesso, e boom, e poi ricomincia, perché se ti metti qua sdraiato non ti fa nulla, cioè è come se ti metti là, è come se non ti vedesse proprio. Ecco, io posso stare, io sto fermo così per tutta la boss fight. L'ho sgamata completamente a caso sta tattica. Non ricordo. Cioè neanche io ricordo come la sgamai. Cioè, quello, cioè, se io mi alzo mi vede, mi può attaccare con i coltelli, ma se mi sdraio è un punto morto. Cioè, è come se fosse un punto morto per lui. E se non c'hai i missili Nikita puoi usare anche il lanciagranate. Ancora vivo? No, penso che Torbellino la conosca bene la boss fight. Se è fan di Metal Gear. E... fatto. Quanto ci abbiamo messo? Un minuto forse? Forse anche meno. E da quando che ho sgamato sta tattica che io l'ho sempre fatta così. Non l'ho mai, cioè, tant'è che in attacchi neanche mi ricordo come si fa normalmente, quindi...
Colonel. They've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this. Sì, non è il momento di farsi venire i I dubbi. think you'd better get moving. Sì. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Bene. E dopo questo scontro direi che ci possiamo fermare.